ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्तवत्सल प्रधान आज महाभारत 10टी सुंदर नीति शिक्षा रही आलोचना करने आगे आसी मोर द्वितीय भाग आसतु जानिबा। सुंदर भाव द्रौपदी माता कहते युद्ध हेले फायदा मिले कम हरैबा पड़ी था बेसी कौन पाई कहले जदि बा प्रतिश्रुत नेले कौरव वंश संगार घटिला विनाश घटिला तथापि द्रौपदी माता को अनेक किछि हरैबा पड़ता। पुत्रा अभिमन्यु मृत्युवरण करते 5 पुत्र मृत्युवरण करते निजर पिता द्रुपद मृत्युवरण करते। द्वितीय कुदले बसीभूत हुआ ना भीमसेन कुधान्वित होते ना दुर्योधनकर 100 भाई को बद्ध करी पुणी युधिष्ठिर महाराज अनुताप कले अश्वमेध यज्ञ करते पुणी अंतिम पर्याय हिमालय पाददेश निकट में पहुँची गले स्वर्ग को आहरण करते। वास्तव में 5 भाई बहुत कष्ट पाई तथापि अनुताप कले तेणु सदा बेले हिंसा ठारू दूरेबा उचित तम गुण ठारू दूरेबा उचित क्रोध ठारू दूरेबा उचित जुआ खेल द्यूत क्रीड़ा एसबू ठारू दूरेबा उचित एसबू शिक्षा हासिल कलु। भगवान क्रोधी भक्त को भल पाती सेमानकर पाखरे रहती कल्याण करती किंतु अहंकारी भक्ति ठारू दूरे जाती। भीमसेन तम गुण को धारण करचंती क्रोधी रागी स्वभावना परशुराम जानी निक्षेत्र करते अनेक बार दुर्वासा मुनि जदुवंश विनाशर अभिशाप देते बलराम भयंकर भाव लगी जाती किंतु दुर्योधन अहंकारी भगवान कौन कले दूरे गले संपर्क समुदीना तथापि त्याग कले एसब कथा आपण मैंने जानी। चतुर्थ भगवान ज्ञानी मान को भल पाती नहीं मुनि को भल पाती नहीं कर्मयोगी को भल पाती नहीं 16,108 पत्नी रही से विशेष भाव में भल पाती नहीं गोपी मान को भल पाती कहीं गोपी माने भाव भक्ति बंदी कर रखी कृष्ण को अति मात्रा भल पाते। पंचम दुष्ट दंडर भाषा बुझे देखंतु दुर्योधन को पितामह भीष्म बुझाइले महात्मा विदुर बुझाइले समर कर ना पांडव सहित मित्रता स्थापन कर इंद्रप्रस्थ फेल दि द्रोणाचार्य बुझाइले गांधारी माता बुझाइले शुणी कि परमब्रह्म श्रीकृष्ण आसी शांतिदूत हिसाब से बंदी कराइले समर प्रक्रिया आरंभ है दंडर भाषा बुझे ना। षष्ठ दुर्योधन अंधकारमय जेते चेष्टा कले अंधार बाहर को आसी पारे ना जदि बा भगवान कृपा करती जदि बा दैवात चेष्टा करी बाहर को आसवाई चेष्टा करती अंधकार आलोक आड़ को आसवाई चेष्टा करती शंकुनी कदापि बाहर को आसवाई देवे ना। तेणु दुष्ट संग हेतु दुर्योधनकर पतनगामी होता सबकि हरई आमे माने कौन करवा दुष्ट संग त्याग करवा सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलई ये सब कथा आपण मैंने जानते। सप्तम धृतराष्ट्र नेत्रहीन शारीरिक दृष्टि शक्ति नथिला किंतु जदि आमे चिंतन करवा
ମୋହରେ ଅନ୍ଧ, କାମନାରେ ଅନ୍ଧ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅନ୍ଧ, ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ପତନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା। ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଭାବରେ ଅନ୍ଧ, ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଜଣେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଣଜା ମରିଥିଲେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଥିଲେ ନା, ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ କି କରିନଥିଲେ? ଯଦୁବଂଶ ସଂହାର ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ଯଦୁବଂଶ ସଂହାର ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ କି କରିନଥିଲେ? ବଳରାମ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା, ବିପଦ ଆସୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ନବମରେ ଗୋପୀଗଣ ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲେ, ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୁଖରେ ହରି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସଂସାରକୁ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଓୟଂ ହି ପରମ ଲାଭ ଉତ୍ତମ ଶୁଳ୍କ ଦର୍ଶନ। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଲାଭ। ମୋର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଦଶମରେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମରିବା। କେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତଗଣ କରନ୍ତି ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଥିଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧ କରିବି। ଶୟନ ରତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକୁଥିଲେ ଉଠୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୟନ କରିଥିଲି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କ'ଣ କଲେ? ସରୋଜ ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନା। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦାରୁକ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧାମକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ? ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କହିଲେ, ହା କୃଷ୍ଣ କହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ, 8 ଜଣ ପାଟରାଣୀ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ହରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବା। ଏହିସବୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ, ସମସ୍ତ ପାପ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଘଟିବ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।